Thank you, Dr. Suleri. And now, may I request His Excellency, Dr. Arif Alvi, to address the ceremony, please. Bismillahirrahmanirrahim. Ambassador Shafkat Kaka Khel Sahab, Chairman, Board of Governors, Dr. Abid Qayyum Suleri Sahab, Executive Director, SDPI, Madam Mikiko Tanaka, Deputy Planning Minister from Maldives, I welcome her. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. मैंने ये इत्मीनान पहले पूछ लिया कि अगर मैं आपके सामने गुफ्तगू करूं तो इस बात का इम्कान है कि टेलीविज़न के ज़रिए ये बात सारे पाकिस्तान में जाए, तो मैं तो पाकिस्तानियों को एड्रेस करना चाहता हूं क्योंकि इतना अहम मौजू है जिसको अंग्रेज़ी के अंदर तकरीर करके जो मेरे मुल्क की ज़बान नहीं है उसके अंदर नतीजा ये होगा कि 90% लोगों तक ये बात पहुंचेगी नहीं। तो लिहाजा यहाँ एहतमाम है ट्रांसलेशन का, और मैं कुछ अल्फाज यकीनन इंग्लिश के बीच में आ जाएंगे, मगर मकसद मेरा ऐसा होगा कि ये एटीट्यूडनल चेंज है जो दुनिया के अंदर हम चाहते हैं कि इसके अंदर आए। और एटीट्यूडनल चेंज के अंदर सबसे मुश्किल काम यह है कि इंसानों का ज़िंदगी का रहने का अंदाज बदला जाए। बड़ी मुश्किल से एहसास होता है। कोविड की आप मिसाल लीजिए, कोविड के अंदर सिर्फ 3 हिदायतें देनी थी, सिर्फ 3। हाथ धो ताकि कम्युनिकेबल डिजीजेस की तरह ये बात फैले नहीं, मुंह पर मास्क लगाओ और फासला रखो। ये 3 चीज़ें मैं समझता हूँ लाखों मरतबा पाकिस्तान में हर टेलीविज़न प्रोग्राम के ज़रिए कही गई, फिर भी लोगों तक एक रेजिस्टेंस रहा, एक स्मॉल परसेंटेज का, कि जिसने इसको फॉलो नहीं करना था न किया। तो लिहाजा सबसे बड़ी तब्दीली जो है वो मेरे दिमाग की है। इतनी ढिठाई हम पैदा कर लेते हैं अपने ओपिनियंस के अंदर, या इंसान की फितरत है कि चेंज नहीं होता। तो लिहाजा ये तो बहुत बड़ा कैफियत पैदा हो रही है दुनिया के अंदर कि हम चाहते हैं कि लोग अपना इन मामलात के अंदर अपना रवैया ज़िंदगी के साथ और दुनिया के साथ अपना रवैया, इंसानों के साथ भी अपना रवैया बदलें और दुनिया के साथ भी अपना रवैया बदलें। तो मैं मुबारकबाद देता हूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट को कि उन्होंने ये 6th साउथ एशिया SDG फोरम का एहतमाम किया, यूनेस्कैप जिसने 6th एशिया का एहतमाम किया, और आपने लोगों को दुनिया से बुलाया भी और यहाँ पर इस सिलसिले में सोच विचार की कि क्या करना चाहिए। सैलाब का आपने जिक्र किया, कोविड का भी जिक्र हुआ। कोविड के हवाले से एक वार्निंग आप जहन में रखें, जो वार्निंग पिछले मैं वाकिफ था 15-20 साल से पैंडेमिक का जिक्र होता था कि कोई पैंडेमिक आएगी, और वो इंसानों के अंदर जितना कम्युनिकेशन अब आसान हो गया है, फैलेगी ज़्यादा। पॉपुलेशन जो बढ़ गई तो फैलेगी ज़्यादा। आप समझते हैं कि इंसान के काबू में दुनिया है, इस गलतफहमी से निकल जाइए। माइक्रोब्स जिनके ज़रिए चीज़ें फैलती, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, बीइंग अ डेंटिस्ट छोटी सी मिसाल देता हूँ। व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, एस्टिमेट ये है कि आपके सिर्फ मुंह के अंदर 16 बिलियन माइक्रोब्स होते हैं। तसव्वुर कीजिए आप किस दुनिया की बात करते हैं, 16 बिलियन। फिर आप जितनी भी ब्रशिंग कर लें वो 10 बिलियन से क्वांटिटी कम नहीं होती। तो ये माइक्रोब्स की दुनिया है, ये सारे उन चीज़ों की दुनिया है जो अल्लाह ने क्रिएट की हैं, जो आपको शायद नज़र नहीं आती। जब नज़र नहीं आती तो आप इग्नोर करते हैं, आप समझते हैं कि इंसान है इस दुनिया पर और उसका कदम कितना भारी होता चला जा रहा है। तो पैंडेमिक्स प्रिडिक्ट हो रही थी, और वायरल एतबार से एंटीवायरल ड्रग्स कंपेयर टू एंटीबायोटिक्स जो बहुत तकरीबन 30-35 के करीब एंटीबायोटिक्स हैं, वो भी जवाब दे जाती हैं। रेजिस्टेंसेस माइक्रोब्स डेवलप करते हैं, म्यूटेशंस के साथ अपने आप को बदलते हैं, मुकाबला करते हैं, रेजिस्टेंसेस पैदा करते हैं। तो पैंडेमिक्स का प्रेडिक्शन बहुत अरसे से था, खास तौर पर वायरल लेवल पर। एंटीवायरल ड्रग्स बहुत कम है, खास तौर पर वायरल लेवल पर, उसका कम्युनिकेशन कितनी तेजी से होता है। तो लिहाजा सिर्फ कोविड-19 के हवाले से ये रेस्ट करने के करीब नहीं आया, मगर एंटीवायरल एबिलिटी और प्रिवेंशन बढ़ता चला जाएगा
but there is no guarantee, but let me give you, there is a great possibility of pandemics emerging more frequently and much more devastating in the future. उसके बाद जो ग्लोबल वार्मिंग के साथ जो कैफियत है, वो इंसान का कदम दुनिया के ऊपर इतना सख्त और इतना भारी है, इसका जिक्र भी मैं करूंगा, मगर ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से आप सब लोगों को और मुझको भी एहसास होने लगा कि इसकी वजूहात क्या थी। इसकी वजूहात एक एटीट्यूड था इंसान का। देखिए, एक तो मैल्थूसियन साइकिल था जिसके अंदर ग़िज़ा की फरावानी होती तो पॉपुलेशन बढ़ जाती थी, ग़िज़ा लिमिट हो जाती थी तो बीमारियां फैलती थी तो पॉपुलेशन वापस इस साइकिल में चलती रही। जैसे इंसान ने बीमारी के ऊपर काबू किया तो ये मैल्थूसियन साइकिल बदल गया। ये डेवलपमेंट जैसे इंसान ने किया और ग़िज़ा का इस्तेमाल होने लगा। मिसाल के तौर पर आलू, जो अमेरिका से आलू और टमाटर, आलू ग़िज़ाइयत के एतबार से बेहतर था, तो आयरलैंड के अंदर और मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर आप वो मैल्थूसियन साइकिल ब्रेक होने लगा। अब जो पॉपुलेशन की बहुतात है वो यकीनन एक इशू ज़रूर है, मगर ये पॉपुलेशन की ज़रूरियात के हवाले से इंसान को सोचना पड़ेगा। पॉपुलेशन कंट्रोल्स के अंदर भी दो तीन चीज़ें हुई। एक, कुदरती इंसान की साइकी के अंदर ये कैफियत बर्पा हुई जिसको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं। वो ट्रांजिशन जब मईशत बेहतर होने लगती है तो एक ख़ास पॉइंट पर जाकर ये कैफियत होती है कि अफराद खुद, ख़ानदान खुद अपने आप को कंट्रोल करने लगता है कि एक पुरसुकून घराने के अंदर कम 2 या 3 से ज़्यादा का एहतमाम ही नहीं किया जाता, और ये कि जो बच्चे हैं इनकी तालीम का एहतमाम करें और इनकी रोज़ी का। जब मईशत कमज़ोर होती है तो समझा यही जाता है कि क्योंकि सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा बच्चे पैदा करो ताकि ख़ानदान की सिक्योरिटी हो जाए। तो पाकिस्तान इस वक्त उस स्टेज पर है कि इसकी मईशत जैसे ही बेहतर होगी तो इट विल फॉलो द ट्रैक ऑफ इजिप्ट, मिसाल के तौर पर इंडोनेशिया, मिसाल के तौर पर चाइना, मिसाल के तौर पर बांग्लादेश, मिसाल के तौर पर, कि वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के साइकिल पर आ जाएगा। मगर मैंने बड़ी गुफ्तगू सुनी है पिछले दिनों कि जी पॉपुलेशन के अंदर कंट्रोल्स किए जाएं, सब कुछ किए जाएं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे 2019 के शुरू में ये रिक्वेस्ट की गई प्राइम मिनिस्टर साहब ने, साबका प्राइम मिनिस्टर ने, कि पॉपुलेशन टास्क फोर्स को जरा सा आप देख लीजिए। अच्छा, उसको जैसे मैंने देखा तो पहले एक कैफियत ये थी कि माशरे के अंदर ये चीज़ इनकरेज की जाए, उलमा को ऑन बोर्ड लिया जाए। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उलमा का कोई खानदान बच्चे नहीं पैदा करता मौलवी साहब से पूछ करके जी मैं 2 थे 3 कर लूँ मैं, है? तो ये एक खराब एक एंगल था ही नहीं। उलमा हैव बीन ऑलवेज सपोर्टेड, ये एंगल नहीं था, सिर्फ एक एंगल है। और आप जैसे ओपिनियन मेकर्स माशरे में, उनको पता होना चाहिए कि वेयर वी आर मिसिंग आउट, वी आर नॉट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। व्हाट इज आउट ऑफ द बॉक्स? देयर आर 8 मिलियन प्रेगनेंसीज इन पाकिस्तान एवरी ईयर, या 9 मिलियन। 50% उसमें से अनवांटेड है, 50% अनवांटेड है? मगर है क्या कैफियत कि जो अनवांटेड घराने हैं उन तक कॉन्ट्रासेप्टिव्स और कॉन्ट्रासेप्टिव्स की कैफियत पहुंच नहीं रही। लोग शर्माते हैं, औरत शर्माती है टू गो आउट इनटू द मार्केट एंड लुक फॉर दैट। लिहाजा जो हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स है, तो आप इमेजिन कीजिए अगर सिर्फ ये इस आउट ऑफ द बॉक्स कैफियत को हम पकड़ लें तो पाकिस्तान का पॉपुलेशन का मामला फौरन हैंडल होता है। यू डोंट नीड टू क्रिएट योर गाहक इज देयर, the need is evident, the need is there, you do not need to convert people towards handling population better. So just I wanted to mention that, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज है जो पॉपुलेशन दुनिया के अंदर इसका फुटप्रिंट बढ़ रहा है। पर एट द सेम टाइम मैं आपसे 2-3 बातें करूं। इस वक्त फूड टेक्नोलॉजी इस काबिल है कि दुनिया को फीड कर सके। ये जो पुरानी एग्रीकल्चर इरिगेशन एंड फार्मिंग टेक्नोलॉजी है जो 5-6 हज़ार साल पहले या 7-8 हज़ार साल पहले इंसान ने अख्तियार की, जब वो गैदरर, वॉन्डरर, गैदरर, हंटर गैदरर था,
اس کے بعد جب اس نے ایگریکلچر کو پکڑا تو پانی دو اور سیڈ ڈالو، پانی دو اور سیڈ ڈالو. اس کے بعد صرف آپ نے ایک نئی چیز اڈاپٹ کی کہ میکنائز فارمنگ شروع کر دی، نئی چیز یہ اڈاپٹ کری کہ سیڈ کے معاملات کچھ ہینڈل کیے. بٹ نیدرلینڈس فار ایگزامپل، کیپ ان مائنڈ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں ہے، تو لہذا یہ کیفیت کہ فوڈ لمٹ ہوگا، فوڈ نہیں ہوگا. دیر آر تھنگز وچ آر اراؤنڈ دا کارنر جو فوڈ کو ہینڈل کر لیں گے. I hope we don't go back to the Malthusian cycle, کہ فوڈ ابنڈنٹ ہو جائے تو پاپولیشن پھر بڑھنے لگے. مگر پھر بھی فوڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے نیدرلینڈس کی میں مثال بہت دیتا ہوں. And I was speaking somewhere and the ambassador of Netherlands pointed out, I was saying کہ نیدرلینڈس پاکستان سے کتنا چھوٹا ہے. تو the ambassador pointed out کہ 19 گنا چھوٹا ہے. But it is the second biggest food exporter to the world. Second biggest. 19 times smaller than us. کیا طریقہ کیا ہے؟ صرف یہ کہ واٹر مینجمنٹ اور ٹیکنالوجی کے ساتھ پلانٹ مینجمنٹ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ریکگنیشن آف ڈیزیز، ریکگنیشن آف دا شارٹیج آف مائکرو نیوٹریئنٹس. تو آئی بلیو کہ دا ورلڈ از چینجنگ. تو فوڈ کے حوالے سے اس بات کا امکان ہے کہ ایمپل اویلیبلٹی ہو، مگر دنیا خطرات سے دو چار ہے. کچھ نیچرل ہو گئے. ان نیچرل خطرات کے اندر میں سمجھتا ہوں سب سے اہم چیز یہ 2-3 صدیوں کی کہانی ہے کہ جب پروڈکشن بڑھنا شروع ہوا چیزوں کا تو کیپٹلزم نے انسان کی گریڈ سے بھی فائدہ اٹھایا. انسان کی گریڈ ٹو اکوائر ہے اور اتنا پروڈیوس کیا اور دنیا کو یہ سمجھا گیا کہ دنیا کے اندر اتنے ریسورسز ہیں کہ تم استعمال کرتے رہو، کم نہیں پڑیں گے. ایکچولی دیٹ فلاسفی ورک ویری ویل ان دا ٹاپ آف دا 20th century کہ پروڈیوس کرو اور میس پروڈکشن ہو رہا ہے، انڈسٹریز بنتی جا رہی ہیں، پروڈیوس کرو. ڈو یو نو، آپ کو واقف ہونا چاہیے، امریکہ کی مثال لے لیں یا یورپ کی لے لیں، 50 to 60% جو چیزیں لوگ خریدتے ہیں وہ 4 یا 6 مہینے کے اندر ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، یہ استعمال اس کا بند ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہم نے اپنے بچوں کو بھی ایک فاسٹ ٹریک سائیکل پر چڑھا دیا ہے. جب وہ the amount of tension we create in children، پاکستان کی اسٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں آپ کو کہ کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس compared to the normal population جہاں 24% اسٹریس ہے، کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس کے اندر 60 سے 80% اسٹریس ہے. کیا ہے؟ ہم نے چابی بھرنا شروع کر دی. پڑھو کماؤ کام کرو، چابی بھرنا. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ اسٹریس کے اندر یہ بھاگنا دوڑنا سیکھ کر اور اس کے بعد کیا یہ زندگی میں سلو ہو جائیں گے؟ نہیں سلو ہوں گے. یہ پاگلوں کی طرح کام کرتے رہیں گے، پروڈیوس کرتے رہیں گے فار اے ویسٹفل ورلڈ. So therefore the attitudes of the world have to change. ضروری نہیں ہے کہ یہ ڈیولپڈ معاشرے سے آپ کو نصیحتیں ملیں. آپ اپنی ماضی کے اندر اور اپنی تاریخ اور اپنے اساس کی طرف اگر وراثت کی طرف جائیں تو آپ کو اسلام کے اندر بھی بہت کچھ مل جاتا ہے اس حوالے سے، اور میں مزید اس کی گفتگو کر لوں گا. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جی دریا کے قریب بھی ہاتھ دھو تو پانی، یہ وضو کرو تو پانی احتیاط سے استعمال کرو. جس زمانے میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، مگر کانسیپٹ تو کائناتی اور آخرت کا کانسیپٹ تو اسلام نے انہیریٹ کیا. نو ویسٹ. He used to darn his own clothes. Despite the fact, Khulafai Rashid, despite the fact there was abundance in society. یہ میسج انسانیت کو دیا گیا کہ کنزرو اٹ، ڈونٹ ویسٹ. تو لہذا میں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کسی چیز کو ریکگنائز کرنا پہلی سٹیج ہے. جیرڈ ڈائمنڈ ایک آتھر ہے جس نے اپہیول کتاب لکھی، اس کے اندر اس نے کہا کہ 4-5 لیولز ہیں. فرسٹ یو ریکگنائز کیا کیفیت کیا ہے، اسٹیٹس. اس کے بعد you learn from what has happened in the past. کچھ چیزیں انلرن کرنے کی ضرورت ہوں گی. تیسرے یہ کہ آپ کے ملک کے اندر اگر کوئی کامیاب چیزیں ہیں، دنیا سے بھی سیکھیں، پھر اپنے ملک کے اندر بھی سیکھیں جہاں کامیابی ہوئی ہے. Let me remind you of the billion tree and 10 billion tree tsunami. یہ تو کامیاب پروجیکٹس ہیں آپ کے ملک کے جن کو دنیا نے دیکھا. تو لرن کہ آپ کے یہاں بھی آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں. جب میں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں کام کرتا تھا تو میں پودا دیتا تھا لوگوں کو جا کر گھروں پر.
and you can't imagine कितनी enthusiasm से लोग लेते थे. तो you have to work in that area. चौथे ये कि then you define your goals. उसके बाद पांचवें ये you define your KPIs कि क्या क्या करना है, क्या हासिल करना है. ये हवा की बात कि हम कर रहे हैं doesn't work in the world today. In an organized world this doesn't work. It works कि जी हम ये कर रहे हैं, अगले महीने ये होगा और 3 साल में ये होगा. जिसके अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी फेल हो रही है कि वो अपने आप को कमिट नहीं कर रही ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से कि वी हैव टू लिमिट इट विद इन दैट पीरियड. एंड देन once you develop your KPIs, then you commit your minds and your money towards that. तो मैं समझता हूं कि इस सिलसिले में यही कमिटमेंट्स की जरूरत है. और आपको क्या करना है, and things have been happening not in the 19th century middle में. आपने नाम सुना होगा एक साइकोलॉजिस्ट का, कार्ल गुस्ताफ यूंग. तो कार्ल गुस्ताफ यूंग वाज अ ड्रीम एनालिस्ट और उसने बड़ा काम किया, अफ्रीका में भी किया, सब कुछ. मगर उसने जो कंजर्वेशन के ऊपर प्रैक्टिस किया 50s में, स्विट्जरलैंड के लेक के बीच में एक आइलैंड था, वो वहां जाकर बस गया. बड़ा मशहूर आदमी था, उससे लोग मिलने जाते थे साइकियाट्री में और साइको एनालिसिस में, और वो वहीं जाकर उसको मिलते थे. बिजली नहीं इस्तेमाल करता था, वो उस आइलैंड पर नेचर के साथ रहता था. तो लोगों ने मैसेजिंग शुरू कर दी, लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया. और लोगों ने कैसे पहचाना, मैं ये कहता हूं कि इसी वजह से some philosophers guide you towards the right thing. युval नोआ हरीरी ने सेपियंस लिखी, होमो डेउस लिखी. फिर मैं आपको नाम वो ले रहा हूं जिन्होंने रिकग्नाइज किया कि द ह्यूमैनिटी इज अंडर डेंजर. उन्होंने तो यहां तक कहा कि इसके 10,000 साल पूरे हो गए, 2-3 लाख साल की इसकी जिंदगी है इंसान की, 1 लाख या 2 लाख, उसमें से 10,000 साल रिकग्नाइजेबल हिस्ट्री की जिंदगी है. उन्होंने कहा कि ये DNA बेस्ड इंटेलिजेंस ये खत्म हो जाएगी, ये आदमी खुद अपने आप को मार लेगा. और अगर आपको यकीन नहीं इस बात पर, मैं तो ये समझता था कि 6 इंसिडेंट्स न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स के इम्कानात के वॉर शुरू हो जाए, न्यूक्लियर वॉर, एक्सीडेंटली 6 इंसिडेंट्स तो मैं वाकिफ था. एंड फर्दर रीडिंग टोल्ड मी देयर वर 48 इंसिडेंट्स के हम बाल बाल बच गए. तो अगर ये ग्लोबल वार्मिंग से नहीं मरेगा इंसान, तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर मरेगा डायरेक्टली है. तो क्या चीजें हैं, एटीट्यूड टुवर्ड्स हाउ द यू शुड लिव इन द अर्थ. एंड देन एट द सेम टाइम यहाँ यूक्रेन का जिक्र हो रहा है, एटीट्यूड टू स्टॉप फाइटिंग अमंग योरसेल्व्स. क्या तुक बनता है, इधर दुनिया आपको रिजेक्ट कर रही है और उधर आप अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हैं. कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन वॉर्स. छोड़ दो इस बात को कि एक्चुअली क्या हुआ, कितने इंसान मरे. जस्ट गिविंग यू द एस्टिमेट ऑफ अ वेरी फ्लॉड फिलॉसफी, और जो थिंक टैंक से निकलती है, माफ कीजिएगा, मैं म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन. याद है आप लोगों को, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन में 30,000 एटॉमिक वेपन्स रूस ने बनाए, सोवियत यूनियन ने बनाए, 30,000 अमेरिका ने बनाए. शुक्र है कि वो इस्तेमाल नहीं हुए. मगर कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट. एंड आई लुक्ड एंड आई एस्टिमेटेड, तो अबाउट $14 trillion were spent on that mutually assured destruction philosophy. 1 trillion will take the world out of global warming. $1 trillion. तो ह्यूमन काइंड की प्रायोरिटीज ही गड़बड़ है. लिहाजा मैं जो आपके सामने रख रहा हूं, इट्स माय मैसेज, मेरी नियत है कि मैसेज ज्यादा बाहर जाए. देखिए, वाटर कंजर्वेशन पाकिस्तान की डायर नीड है, and technology is there. You should be able to manage. You have 150 to 158 million acre feet of water raining down or snowing down into your country. ये ups and downs होंगे, मगर conservation जरूरी है. Clean energy का इम्कान बढ़ गया. The world is also going to an era of abundance. मगर वो abundance at the cost of the earth नहीं होना चाहिए. मिसाल के तौर पर clean energy is possible. Solar energy is quite cheap right now. तो क्लीन एनर्जी एंड कंजर्वेशन, मैं आई बिलीव, आई एम टेलिंग यू टुडे, बार बार मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज की बड़ी किल्लत है कि हम एनर्जी की कंजर्वेशन क्यों नहीं कर सकते. व्हाई कांट वी क्लोज डाउन आवर शॉप्स एंड बाजार्स एट 6 o'clock दीज डेज. भाई कोई आप शॉपिंग करें, दिन भर करें, सुबह सोते रहें, 11-12 बजे बाजार खोले और फिर 10-11 बजे तक रात को चले. तो एटीट्यूडनल चेंज,
دیکھو اس میں پیسہ نہیں خرچ ہوتا کہ دماغ کے اعتبار سے یہ ایٹیٹیوڈ چینج کریں. یو ول کنزرو 3,000 to 4,000 میگا واٹس جسٹ بائی انشورنگ دا فیکٹ کہ رات کے کاموں کو آپ دن کے اندر لے کر آئیں. اچھا جی, میں آپ کے سامنے, اور یہ جو نیچر کے ساتھ ہوتا ہے, ایک تو نیچرل ہوتا تھا نا, پہلے بھی آپ کو تاریخ کے اندر, بائبل کے اندر اور قرآن کے اندر موجود ہے کہ حضرت جوزف پریڈکٹڈ کہ وافر گروتھ ہوگی, پھر قحط آئے گا, تو قحط کی تیاری کرنے کے اعتبار سے کوئی نئی چیز نہیں ہے, مگر سیلف کریٹڈ قحط سے ذرا سا بچنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں, لیٹ می ٹرائی اینڈ کلوز مائی گفتگو ٹو یو, کہ ایک تو ہے میٹیگیشن. یہ ہمارے ساتھ جو فلڈس کی کیفیت ہوئی, اس میں اتنی تفصیل سے گفتگو ہوئی, آئی may not add anything to that. ایک ہے میٹیگیشن اور دوسرے ہے اڈیپٹیشن. اڈیپٹیشن کی گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, اپنے گھروں کی تعمیر ایسے کریں کہ میرے بزرگ جو ہیں گرمیوں میں کراچی میں پنکھا نہیں چلاتے تھے, ایسے کوریڈور میں بیٹھتے تھے جہاں ہوا آ رہی ہو. These are adaptations which you will have to get into. مگر پرائمرلی 3 چیزوں پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. نمبر 1, چینج آف ایٹیٹیوڈ کے اندر آپ سے میں نے کہا ریڈیوس ویسٹ, بہت امپورٹنٹ ہے ریڈیوس ویسٹ. ایک دوسرے, اپنی وانٹس کو کم کریں. یہ جو آپ کے اور میرے ذہن میں کنفیوژن ڈال دیا ہے کیپٹلزم اور گریڈ نے, کہ جی یہ آپ کی وانٹس ضروریات بن گئی, نیڈز بن گئی. کریٹ اے ڈسٹنکشن بٹوین دم. کیا ضروری ہے میرے لیے اور کیا میری خواہش ہے. اور چیزیں بیچنے والوں کا تو کیفیت یہی ہے کہ اگر یہ کاغذ تم نہیں خریدو گے تو مر جاؤ گے کل, یا یہ کاغذ خریدو تو ہمیشہ خوش رہو گے. ہم بھی سوچ کر یہ خریدتے ہیں چیزیں کہ خوش رہیں گے, اور وہ ایک دن کی خوشی ہوتی ہے بس. گاڑی بھی آپ نہیں لینا تو 3 مہینے کے بعد وہ گاڑی بھی عام سی ہو جاتی ہے. تو میرا آپ سے کہنا تھا 2 چیزیں, ایک تو ریڈیوس ویسٹ اور دوسرے ریڈیوس یور وانٹس, اینڈ the last is strive towards a happy future with love for all creations. جب میں all creations کی آپ سے بات کروں تو I would like to end, جیسے میں نے اپنے میراث سے آپ کو یہ بات کہی, اپنے مذہب کے میراث سے, کہ اسلام کے اندر کتنا کنزرویشن ہے, اس کے اندر ایک اسپرچل میراث کا آپ سے ذکر کروں. I am a fond student particularly these days of Rumi. اور رومی کا انوائرمنٹ سے کیا تعلق آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا. تو I would like to end in the fact کہ رومی کہتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ سے محبت کرو اور اپنے دل کا آئینہ صاف کرو, تاکہ تمہیں اپنی خوبیاں بھی نظر آئیں اور دوسروں کی بھی نظر آئیں. اس کے بعد تم اپنے خاندان سے محبت کرو, اپنے بچوں کے ساتھ. اور محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشین پر تعلیم دے کر مشین پر لگا دو کہ جا بچہ کماتا رہے ساری عمر اور اتر بھی نہیں اس مشین سے. محبت سے مطلب یہ ہے کہ خاندان میں ایک بیلنس اور سکون لے کر آؤ. تیسرے پھر رومی کہتا ہے میرے نبی کی حدیث کے اعتبار سے کہ پڑوسیوں سے محبت کرو, دیٹ از امپورٹنٹ. چوتھے پھر وہ کہتا ہے اپنی قوم سے محبت کرو, بٹ نیور ڈز ہی مینشن کہ کسی اور قوم سے نفرت کرو, اپنی قوم سے نفرت کرو. اور 5ویں سٹیج اس کی ہے کہ انسانوں سے محبت کرو, انسانیت کے ساتھ. اگر انسانیت کے ساتھ محبت ہو تو نہ یوکرین ہو, یہ مڈل ایسٹ کے اندر جو قتال ہوا وہ بھی نہ ہو, اور تاریخ کے اندر جو کولونیلزم کے ذریعے افریقہ میں ہوا وہ بھی نہ ہو, جو امریکہ میں ہو وہ بھی نہ ہو. تو انسانیت سے محبت کرو. مگر چھٹی چیز سب سے اہم ہے جو میں آج کے موضوع کے اعتبار سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اینڈ رومی از دا بیسٹ سیلنگ پوئٹ ان دا US ایٹ دس ٹائم ریئلی. اسی وجہ سے چھٹی چیز اس کی یہ ہے کہ تم اللہ کی بنائی ہوئی ساری چیزوں سے محبت کرو. پانی سے محبت کرو, بادلوں سے محبت کرو, ذرات سے محبت کرو, مٹی سے محبت کرو. How better can a message of conservation and environment can be given than by Rumi کہ all God's creation living and non-living سے محبت کرو. پھر وہ 7ویں چیز پر آتا ہے which is the spirit, کہتا ہے پھر نبی سے محبت کرو. اور 8ویں یہ کہ ان ساری محبتوں سے اللہ کے ساتھ محبت کا رشتہ بنتا ہے. So thank you ladies and gentlemen. I tried to express whatever I have thought about this.